Good morning to all. Myself, Ragbir Kordingman, in charge of Orchid House. On behalf of Ankur School Management and Principal Ma'am, our Senior Coordinator, Ms. Savita Sharma, will share some information about World Environment Day. A clean and green planet is hard to find. The humans are lucky to have life on this planet, the Earth, our only home. We all have equal rights upon it. Yes, we all have equal rights upon it. But does it mean we should exploit it? Are we not damaging our nature by our deeds? Let us all think about this. Good morning, dear all. I am Savita Sharma, Senior Coordinator, giving my thoughts on the very special day that is World Environment Day. The World Environment Day is celebrated every year on 5th of June. What is World Environment Day? Why do we celebrate it? World Environment Day is United Nations special flagship day for promoting worldwide awareness and actions for the environment. The World Environment Day was established in 1972 and it was first celebrated in year 1974. Each year it is hosted by a different country. This year Sweden is hosting the World Environment Day 2022 in partnership with United Nations Environmental Programme UNEP. This year marks the 50th year of World Environment Day. The theme for this year's World Environment Day is Only One Earth. It aims to highlight the urgent need to live sustainably in harmony with nature by bringing transformative changes through policies and their choices for cleaner and greener lifestyle. On this special occasion, let's take a pledge that we will do our way to save the nature. Before concluding, I would like to remind each one of you that gifts and blessings that nature showers on us are priceless. So conserve and protect them for a better life. Thank you and happy World Environment Day to everyone. Good morning to all. My name is Vindhya from Orchid House. Today I want to share some information on World Environment Day. World Environment Day is celebrated annually on 5th June and it is the United Nations principal vehicle for encouraging awareness and action for the protection of the environment. It is a global platform for public outreach with participation from over 143 countries annually. In 1972, the United Nations General Assembly designated 5th June as World Environment Day. The first celebration under the slogan Only One Earth took place in 1974. It has developed as a platform to raise awareness on the problems facing our environment such as air pollution, plastic pollution, illegal wildlife trade, sustainable consumption, sea level increase, global warming, and food security, among others. Our environment is one of the most important aspects to survive on this planet. Moreover, it is the only thing that can make life sustainable. Without it, we can't survive even a single day. On this special day, we all take a day off from our work, join various campaigns to spread awareness about how to conserve environment and plant saplings on a barren land so that it may grow and flourish that land area after some years. Also, we take part in various processions to make a people aware of this day so that they may also take part in protecting our environment. So it is the responsibility of everyone to do our bit for the environment. Thank you. सूरज की किरणें जब पड़ती हैं धरती पर तभी होता है सवेरा। पेड़ लगाओ धरती बचाओ तभी कर पाओगे इस पर बसेरा। मैं मधु आप सभी को अंकुर स्कूल की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पर्यावरण पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास, वहीं आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से
घेरे हुए है। पर्यावरण जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष का सभी को मिलाकर बनता है और ये सभी चीजें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित करता है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना पर्यावरण को प्रभावित करती है। मानव की बुरी आदतें जैसे पानी दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना आदि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती है, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना पड़ता है। यदि प्रत्येक मानव पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर पर्यावरण सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाता है तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे पानी की बर्बादी ना करें, ऊर्जा एवं बिजली की बचत करें, प्रकाश को निर्मित करें। इसके अतिरिक्त अन्य कई ऐसे छोटे छोटे कदम हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। हमारा सारा जीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह हमारे जीवन को निर्देशित करता है और हमारे उचित विकास और वृद्धि को निर्धारित करता है। सामाजिक जीवन के अच्छे और बुरे गुण हमारे प्राकृतिक वातावरण की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल प्रिंसिपल मैम, अध्यापक साथियों ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਆਰਕਿਡ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 1972 ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।